अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। किस क्लास में हैं हम? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आजकल उर्दू के चैप्टर में से हम कौन से चैप्टर पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा, चैप्टर नंबर 12 पे। और जो हमारा सबक था इसमें कौन था, याद है आपको? जी हाँ, मंगू। और मंगू कौन था? ज़र्राफ़ा। जी अच्छा, मंगू का एक दोस्त भी बना था ना, वो दोस्त कौन था? शेर? नहीं, शेर नहीं था। अच्छा, फिर बंदर? बंदर भी नहीं था। हाँ, खरगोश से मंगू की दोस्ती हो गई थी। जी, मंगू तो ज़र्राफ़ा था। तो ज़र्राफ़ा छोटा होता है या लंबा होता है? लंबा होता है। और खरगोश कैसा होता है? खरगोश तो छोटा होता है, लेकिन दोनों की दोस्ती हो गई थी। जी हाँ, मज़ेदार सी कहानी थी, मज़ेदार सा सबक था हमारा। और इसमें से हमने सवाल जवाब की मश्क एक तफ़हीम की हम कर भी चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी कॉपीज़ में सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा। तो आज हम अपने इसी सबक की कुछ और मश्कें मुकम्मल करेंगे, कुछ और सरगर्मियाँ साथ मुकम्मल करेंगे। कौन सी, ये जानने के लिए आप जल्दी से बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 70 पे। ठीक है, बुक ओपन हो गई, पेज नंबर 70 सबके सामने है। शाबाश। चलें, अब हम देखते हैं कि हमें काम क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे कुछ सवालात मौजूद हैं, इन सवालात पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले हम पहला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इस कहानी के इख्तिताम के बारे में अपनी राय दीजिए। अगर ये सही नहीं है तो क्या होना चाहिए था? इस कहानी के इख्तिताम में हुआ क्या था, पहले हम ये बात करते हैं। इस कहानी के इख्तिताम में ये हुआ था कि मंगू और जो उसका दोस्त था खरगोश, वो दोनों जंगल में घूम रहे थे। अचानक खरगोश को लगा शेर आ रहा है, दोनों ने दौड़ लगा दी। और फिर क्या हुआ था? मंगू झाड़ियों से टकराता हुआ ज़ख्मी हो गया था और खरगोश छोटा था तो बच के निकल गया था। लेकिन आगे जाके उन्हें एहसास हुआ कि शेर उनकी तरफ नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो हिरन के शिकार के लिए जा रहा था। ऐसे ही था ना। और आखिर में फिर खरगोश ने कहा था कि देखा भाई, छोटे कद का क्या फ़ायदा होता है, कैसे खरगोश बच के निकल गया था। और दोनों फिर खेलने लग गए। ये इख्तिताम था हमारी कहानी का। तो आपकी क्या राय है? आपकी राय जो होगी वो आपने ख़ुद कॉपी में लिखनी है। ठीक है, मेरी राय के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो भाई इसका इख्तिताम थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। किस तरह से कि जैसे आखिर में खरगोश ने कहा ना कि देखा भी छोटे कद का फ़ायदा, तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात भी होनी चाहिए थी जो ज़र्राफ़ा कहता, अपने कद का फ़ायदा बताता कि भाई मेरा कद लंबा है, ज़र्राफ़ा लंबा होता है, तो कोई बात ज़र्राफ़ा ज़रूर करता लंबे कद का फ़ायदा, क्योंकि अल्लाह ताला ने लंबा कद दिया है उसे। तो आखिर में कोई ऐसी बात ज़रूर होनी चाहिए थी इख्तिताम में। तो ये तो मेरी राय थी। आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगा इसका इख्तिताम? वो आप ख़ुद अपने अल्फाज में मुख्तसर अंदाज में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। यहाँ दूसरा सवाल है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। ठीक, अब आप बताइए क्या सबक मिलता है इस कहानी से। देखें, जो हमने पढ़ा, जो मंगू था वो अपने कद के से कुछ ख़ास मुतमईन नहीं था। ऐसा ही था ना, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा था और ज़ाहिर ज़र्राफ़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उनका कद लंबा हो जाता है। लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं था, उसे लगता था मेरा कद छोटा है। फिर जब वो किससे मिला? खरगोश से। फिर वो खरगोश से मिला तो फिर खरगोश ने जब उसको बोला कि तुम तो इतने लंबे हो, फिर उसे एहसास हुआ, खुश भी हुआ। लेकिन खरगोश छोटा होने के बावजूद कितना मुतमईन था, खुद एतमादी थी खरगोश में। जी, हमें ये सबक मिलता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी होना चाहिए। आप लंबे हों या छोटे हों, जैसे भी हैं, अल्लाह ताला ने जैसा आपको बनाया है, लेकिन आपके अंदर खुद एतमादी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल। इस कहानी में कुल कितने किरदार हैं? कितने किरदार थे भाई? इस कहानी में मेरे हिसाब से 6 किरदार थे। कौन कौन से? जब कहानी शुरू होती है तो सूरज का नज़ारा देखने के लिए ज़र्राफ़ा का गोल मौजूद होता है। तो वहाँ पे आप जब शुरू में देखेंगे तो 2 ज़र्राफ़ा आपस में बातें कर रहे थे उस नज़ारे के बारे में, तो वो हो गए 2। फिर मंगू
اس کے بعد منگو کی امی، کتنے ہو گئے 4، پھر خرگوش اور پھر شیر، یعنی 6 کردار ہیں ہمارے اس سبق میں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، اور یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ ماحول کی شناخت کیجیے۔ یہ تو بہت آسان سوال ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کا جواب آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ تمام واقعہ، تمام کہانی جنگل میں پیش آئی ہے۔ پھر 5واں سوال ہے، اس کہانی کے مرکزی کردار کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ مرکزی کردار کون تھا اس کہانی کا؟ منگو۔ کیا جملے لکھ سکتے ہیں آپ؟ منگو ایک زرافہ تھا، منگو کا قد لمبا تھا، منگو اپنے قد سے مطمئن نہیں تھا، منگو دوستی کا شوقین تھا، دوست بنا کے خوش ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے بھی یہ کہانی پڑھی ہے، منگو کے بارے میں پڑھا ہے، تو آپ اس کے بارے میں آسانی سے 5 جملے چھوٹے چھوٹے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے ہمارے پاس آخری سوال، جس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کہانی کے دوسرے اہم کردار کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ دوسرا اہم کردار کون سا تھا؟ خرگوش کا۔ جی، تو خرگوش کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ خرگوش قد میں چھوٹا تھا، خرگوش بہت جو ہے کیا تھا، بہت اچھا تھا، دوستیاں کرتا تھا اور اپنے قد سے مطمئن تھا، جنگل میں بغیر خوف کے، ڈر کے سفر کرتا تھا۔ بہت سارے جملے خرگوش کے بارے میں بھی لکھے جا سکتے ہیں، تو آپ یہ تمام 5 جملے صرف لکھنے ہیں، وہ اپنی کاپی میں لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہیں پہ ایک چھوٹی سی مشق ہے جس میں ہمیں غلط اور صحیح کا نشان لگانا ہے، اس کو بھی جلدی جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں۔ آج پینسل ہاتھ میں رکھیے، جلدی سے ٹک کراس کر لیجئے، یہ ایکسرسائز بھی ہماری آج مکمل ہو جائے گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے درج ذیل جملوں پر درست یا غلط کے نشان لگائیے۔ پہلا جملہ ہے منگو شیر کا بچہ تھا۔ کس کا بچہ تھا منگو؟ شیر کا؟ نہیں، وہ تو زرافہ کا بچہ تھا، تو یہ جملہ ہمارا غلط ہے یہاں پہ، تو اس کے آگے آپ غلط کا کراس کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا ہے منگو بہت لمبا تھا۔ منگو تو بھی چھوٹا تھا، تو پھر ابھی لمبا تو نہیں تھا، تو یہ جملہ بھی غلط ہے، ہم اس کے آگے بھی کراس کا نشان لگائیں گے۔ پھر ہے خرگوش منگو کا دوست بن گیا۔ بالکل ٹھیک، خرگوش اور منگو کی تو دوستی ہو گئی تھی، یہ جملہ ٹھیک ہے، تو اس کے آگے ہم صحیح کا ٹک کا نشان لگائیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے منگو ٹہنیوں سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ ایسا ہوا تھا نا؟ جی، تو یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، اس کے آگے آپ ٹک کا نشان لگائیں گے، صحیح کا نشان۔ آخری جملہ ہے ہمارے پاس شیر ہاتھی کا شکار کر رہا تھا۔ اب ذرا جلدی سے بتائیے، شیر کس کا شکار کر رہا تھا؟ ہاتھی کا؟ نہیں، وہ تو ہرن کا شکار کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، تو یہ جملہ غلط ہے، تو اس کے آگے ہم کون سا نشان لگائیں گے؟ کراس کا، غلط کا۔ تو آج ہم نے کتنی آسانی سے 2 سرگرمیاں مکمل کر لی، کچھ سوالات تھے ان پہ بات چیت کی، ان تمام سوالات کے جوابات آپ اپنے الفاظ میں مختصر طریقے سے کاپی میں لکھیں گے، پھر اس کی تصویر بھیجیں گے، اور جو صحیح غلط کی ہم نے ابھی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی ہے، یہ اپنی بک میں مکمل کریں گے، اور جب آپ کا سارا کام مکمل ہو جائے تو پھر ان کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیے گا۔ جلدی جلدی کام مکمل کریں، اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔